Pozdrav svima! U ovom video snimku ću vam predstaviti Pionir slušalice namenjene za gledanje TV-a. U pitanju je model SEM P31. Ove slušalice su posebno dizajnirane za sve vrste kućnih zabava. Od slušanja muzike, gledanja televizije i filmova, pa sve do gledanja videoklipova na računaru. Slušalice posjeduju drajvere visokih performansi, koji donose moćan i precizan zvuk. Posebna bas DAC konstrukcija daje dodatnu dubinu niskim tonovima za optimalan kvalitet zvuka. Obzirom da je udobnost kućnih slušalica na prvom mestu, ove slušalice imaju samopodešavajuću traku za glavu i udobne jastučiće koji omogućavaju višečasovno korišćenje i odličnu izolaciju od spoljašnje buke. Slušalice su opremljene kablom dužine od 3,5 metra sa pozlaćenim 3,5 mm stereo konektorom. A u pakovanju se takođe nalazi i 6,3 mm stereo adapter za veću fleksibilnost u povezivanju sa playerima i receiverima. Ukoliko imate pitanja, slobodno nam pišite ili nas pozovite. Slušalice možete poručiti putem našeg sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite da lajkujete video i da nas zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!